mga kasimanwagi na kumpirma taton karang Kalibo Municipal Police Station nga ginbawian nyo ta ita hugam nga kabuhi ro nga record nga asang ka 45 anyos nga lalaki nga residente ita barangay Bakhaw Sur yakro sa Banwa ita Kalibo matapos nga nga kabuligan raya nga record nga bakugon ita daywa karang suspect mga kasimanwa nga sang ka 16 anyos sang ka 18 anyos inakaroon sa mayabahin ita sila Serna Street, Poblasyon Kalibo mga kasimanwa. Kung aton karang balikan no nag-angkon gid ana nga ni abi ita patal nga lastro sa ana karang uhor o raykon nga biktima nga kung sa siin nga ni haya critical gid ana imora nga ginadaga sa aton karang maya provincial hospital gin ambubag pa nga ni imora mga kasimanwa. So kaina gin kumpirma naton sa aton karano nga Kalibo PNP rong raykon nga insidente garo yung tanga ni mga kasimanwa ginbawian nita it ana karang hugam nga kinabuhi rong raykon nga biktima mga kasimanwa. Aga makaron haya iga inquest rong raykon nga daywa nga suspect no mga kasimanwa pero wa pagid gin kumpirma katon kung alin nga kaso rong iga pasaka sa record nga mga suspect nga mga kasimanwa. So padayon pagit kita nga magbantay sa update no sa record nga insidente mga kasimanwa.